अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद हमें अपने फीडबैक से आगाह करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। आज की ये वीडियो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने के एक वाक़े के ऊपर बनाई गई है, जिसमें अल्लाह ताला की रहीमी और करीमी के लामहदूद होने का सबूत भी मिलता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब बंदा अपने रब की तरफ आंसुओं भरी निगाहों से देखता है और दिल और ज़ुबान यकजा हो जाती हैं और सिर्फ इन पर तौबा के अलावा और कुछ नहीं होता, तो अल्लाह ताला जो कि अपनी शान में बेनियाज है, वो अपने बंदे की तरफ कितनी तेज़ी से मुतवज्जे होता है और कैसे अपने गुनाहगार बंदों को माफ़ कर देता है। यह वाक़या है एक बूढ़े गायक का, जो कि मुसलमान था लेकिन अपनी आवाज़ को गाने और बजाने के अलावा और कुछ भी नहीं करता था और इसे इसने अपना पेशा बना लिया हुआ था। इस गाने बजाने के शोबे में वो ऐसा मगन हुआ कि अपने रब को ही भूल गया जिसने इसको ये आवाज़ अता की थी। जब वो जवानी के आलम में था तो लोग दूर दूर से इसको सुनने आते थे और इसकी आवाज़ का शहर हर एक तरफ तारी रहता था। लोग इसकी आवाज़ में गीत, रजस और मरसिया सुना करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जवानी के बाद हर इंसान पर बुढ़ापा आता ही आता है। और फिर जैसे जैसे इस गायक की उम्र बढ़ती चली गई और वो बूढ़ा होता चला गया, तो इसकी आवाज़ में वो सहर ना रहा जो जवानी के आलम में था। लोग इसे भूलते चले गए। इसकी आवाज़ में आई तब्दीली की वजह से कोई इसे अब सुनना भी पसंद नहीं करता था। उसकी जगह दूसरे नौजवान गायकों ने ले ली। हालात यहाँ तक आ गए कि बात फाकों पर चली गई। इधर एक बात आपको बताता चलूं कि इस बूढ़े ने शादी तो की थी, लेकिन इससे इसकी कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी और बीवी भी अरसा पहले मर चुकी थी। इस वक्त वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा था। इसका ताल्लुक यमन से था, तो यहाँ पर इसके कोई अजीज़ो अकारब भी मौजूद न थे। खैर, जब नौबत फाकों तक आ गई तो वो बूढ़ा रेगिस्तान के अंदर जगह जगह मारा मारा फिरता रहा, यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के करीब पहुंच गया और वहाँ इसे गार दिखाई दी। इस बूढ़े ने इस गार के अंदर पनाह ले ली। वो काफी वक्त से भूखा था कि तभी इसके सीने में हदायत का नूर चमकना शुरू हो गया। इसने ये सोचना शुरू किया कि ये दुनिया कितनी बेवफा है। जब तक इसकी आवाज में कशिश और सहर मौजूद था, लोग इसकी बातें किया करते थे, इसकी तारीफें करते थे और इस पर मालो दौलत भी खर्च करते थे। लेकिन जैसे ही इसकी आवाज में तब्दीली आई और बुढ़ापे की वजह से वो सहर खत्म हो गया, तो लोगों ने इसको पहचानना तक छोड़ दिया। फिर दिल ने कहा कि ऐ बंदे, वो कौन है जो तुझसे बगैर किसी गर्ज के मोहब्बत करता है, जिसने तुझे इतनी प्यारी आवाज अता की, जिसने तेरे ऊपर मालो दौलत की बारिश कर दी। बता वो जात कौन है। इस बूढ़े के दिल में फौरन एक ही नाम आया कि वो जात और कोई नहीं, रब्बे ताला गफूरुर रहीम अल्लाह ताला की जात है। फिर इसके दिल में बहुत ज्यादा नदामत भी आ गई कि मैंने सारी जिंदगी अपनी आवाज से लोगों के लिए गाने गाए, मरसिये पढ़े, रजस पढ़ता रहा। काश कि मैंने अपनी इस आवाज को इस्तेमाल करते हुए अपने रब ताला की हम्दो सना बयान की होती। जिसने ये आवाज अता की थी, आज तक इसकी तारीफ तो की नहीं और दुनिया के मामलात में पड़ा रहा और पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज खाली हाथ ना होता। इस बात पर यकदम इसकी आंखें भीगना शुरू होती हैं और वो इस कदर आजारी के साथ रोया कि इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और ऐसी हालत में वो रोता रोता भूखा प्यासा सो गया। लेकिन इसके सोने से पहले अल्लाह ताला की रहमत और करीमी को अपने आंसुओं की वजह से और अपनी जुबान से निकली तौबा की वजह से अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हो गया। इस वक्त खलीफतुल वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। आप इस वक्त आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब में आपने इस बूढ़े को देखा जो एक गार में पनाह लिए हुए है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस गार को पहचान गए कि ये गार किस पहाड़ की है। इन्हें अपने ख्वाब में गैब से निदा आई कि जाओ जाकर इस बूढ़े इंसान को खुराक वगैरह मुहैया करो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत में लोगों की फलाह व बहबूद को लेकर और अल्लाह ताला के यहाँ खलीफतुल वक्त होने के तौर पर अपने एहतसाब को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। इसकी मिसाल आपको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल से ही मिल जाती है कि अगर दजला और फरात के किनारे बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो अल्लाह ताला उमर से इसके बारे में सवाल करेगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन बैतुल माल में पहुंचे और वहां से खाने पीने का कुछ सामान लिया और अपने साथ एक मुलाजिम को लेकर ऊंट पर सवार हो गए और इस पहाड़ की तरफ चल दिए।
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے وہاں ایک بوڑھے شخص کو آرام کرتے ہوئے دیکھا اور پہچان گئے کہ یہ وہی شخص ہے جسے خواب میں آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس بوڑھے شخص کی حالت اس وقت بہت زیادہ ناقابل بیاں حد تک غربت کا شکار تھی۔ داڑھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور سر کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ شخص روتے روتے سو گیا تھا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات بھی باقی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے کو جگایا اور کہا کہ اے شخص، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں تو یہ کھانا کھا لو۔ وہ شخص کھانے اور پینے کے پانی کو دیکھ کر زاروں قطار رونا شروع ہو گیا اور کہتا رہا کہ کاش میں نے اپنے رب سے پہلے ہی توبہ کر لی ہوتی۔ وہ تو اتنا احسان اور رحم کرنے والا ہے کہ ساری زندگی کی کوتاہیاں ایک طرف تھیں اور آج میرے آنسو ایک طرف تھے اور اس نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے مجھ تک یہ کھانا پہنچا دیا۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کھانا کھلایا اور کھانے کے دوران بھی اس بوڑھے شخص کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے بعد اس سے پوچھا کہ اے شخص، تمہارا ماجرا کیا ہے؟ اس پر اس بوڑھے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کے تمام حالات و واقعات سنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعات سن کر بول اٹھے کہ بے شک ہمارا رب بہت مہربان اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ کی آواز یہ کہتے ہوئے بھر آئی اور آنسو آپ کی آنکھوں سے بھی رواں ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے کو اپنے ساتھ مدینے چلنے کے لیے کہا اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ انہیں ایک باعزت روزگار فراہم کریں گے۔ اس بوڑھے شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ وقت مانگا کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہی بوڑھا شخص سجدے میں چلا گیا اور پھر وہ ایسا سجدے میں گیا کہ اٹھ نہ سکا۔ شاید اس بوڑھے شخص کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا، وہ اب اپنے حقیقی سکون کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا ہے تو انہوں نے اس بوڑھے کی میت کو پہاڑ کے دامن میں دفنا دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اتنی رحیم و کریم ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی رحیمی اور کریمی کو بنیاد بنا کر مسلسل گناہ کرتے جانا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے گا، تو یہ ابو جہل کی بھی جہالت سے بڑی جہالت ہے۔ ہدایت انہی کے لیے ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ارے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھا کر دیکھیں تو صحیح، شاید آپ کو اگلا قدم اٹھانا ہی نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ میری آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غصہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہماری بد عمالیوں کے باوجود وہ اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے ہے اور پھر بھی ہم پر اپنی لطیفی اور کریمی کے بادل برسائے جا رہا ہے۔ اس لیے آپ بھی لوگوں کو معاف کریں، بے شک وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے روز محشر معافی کی امید رکھتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے، تو پھر ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ ان لوگوں کو معاف کریں، بے شک وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے گناہوں پر معاف کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھیے گا کہ رحم ان پر کیا جاتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ روز محشر رحم نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے اعمال کا نتیجہ روز محشر میں ہمیں ہر صورت ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں